بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. قال الله تعالى في سورة طه من الآية 55 أربعة من الآية 54 أي تنكرجلو نغتن سورة طه نخونا سوق صلى هنا wana Allah subhanahu wa ta'ala nyaga atimme mo sire asumenda sallenda bati yalla ganda timme mo sire nyomo innahu samiu qaribun mujibud da'wati. Nah, منها خلقناكم. Allah subhanahu wa ta'ala dali bakkai bakkai nagri jar wa majrur bakkai oda kataga awreni oda kataga bakkani nyeke ke minha ta'udu ila al-ard sagane katang nyeke oda ka ko adam re bunu taga bakka nyeke wari khakun abul bashar khabugo adam wa adam min turab Allah da adam taga bakka dorehi ada kenga inga be belli to qur'ana nanti adam ida taga bakka dorehi emre kabanenti re oda ka taga bakka nyeke na وفيها نعيدكم. o illene ona ka sagana nyeke ade kanda kara illene khali hene nyeke odo hajunga kijina kai ko ne ومنها نخرجكم تارة أخرى. ati ta tana khadi ona ka bagandi ni nyeke ade o tage bakkan nyenye orni biraya kamma ahya an wa amwat Allah kiyam nyenya oda ngani wala arra kifata idan nyeke do baga o biranto ado baga o biren sunyana kamma o furun kadi ado baga awo furun cuturni Allah subhanahu wa ta'ala tire minha khalaqnakum oda kata bakka munyeke o illene ko sagana yedi o fiha nu'idukum ona ko sagana nyeke adi dam purello kum medio anca ka kammo anganya mo kon nambe so ango sagana nyeke adi kamane ti illene ka bagandina yedi tatana udo kana sabu tatana bagande wadi dakarinde ke o ga benna do kenni kallem balle wulliye na ولقد رأيناه وآياتنا كلها فكذب وأبى. أنت لو فرعون لعنة الله عليه ولقد رأيناه ودا كويندين فرعون كاي هو كنا النبي الله موسى يدل كتاي فارو نيغولو تي تامبل كيدو كراكو تام كيلي كتا فرعون باني ودا غو هلاكيني كبوري كتاي تاموندي كينيا توكي ngajini adi jama yo tammundo karagon kutte Allah kenkina nabillahi Musa dalli katti soronga ati Firauna o ko indai kai kenda bencu kada sugaran masko bane sui jadi ko burawi nah قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. wari maranan ju ho kote ni imare yake akamade maranan kando dinan cehen kona data andalla cehen kona data yammini imare yake yammini isen zikai ta urake ati yala li katto yaba ajitana Musa alli katto yaba لتخرجنا من أرضنا. kudo anno bagando nyinyende agado bagandi de beyire wari kaya ganyim mare no kanan ka ondo funguma ko ganya kaya maka sasa naka to kende bi bane di kenja mambane di mare ngo kini seretana hakku ganya falla goyino aw da ka bagandi munyende wara kenga hobe ha Musa hindi ahay ke dawa be hada mangana nyimai aya na yimanke kembre yimanka ullaga ni ko ngadi aka paje manya onanya do Musa inati Musa dina Musa nanya kanange awakiana marana cu imande de jaman gumencu kiana suin kollandi debe gumencu kiana suin kollandi kundang kristo kabilang kristo kagumu ho ga madina nguto agama Allah tu asuballa to mungati kiai ina simana na di pala sige kori angriti sereta na magriti ngei
ken kamanya to onnan chakai antanya mangiri to kuai mangiri ti ke kanan ke ito onna sakai hada man na nyimi yadi ya nyalle firawna do to ko yer nabillahi musa do ke be gari to munyen na atalli anno bagando nyinyen no kondima بسحرك يا موسى tan kortenga wara do ko no be do gari kuma ke ganya na sama kenga kitya na bagandi ya geran ta faydo kureda ati alliya tan kortenga korte be gamma hada man na daga dambata wari gelli daru korto gumu arman na meni ni te kenya ikoy angana ko to serebe shaytanani anga ko tay korte ni an shaytanu do kore nan ko ta shaytanu ma kaga naga janna raga kenya Allah mare mo gananya Allah tage mo gondi natural ma ogo tage mo gondi tabiiya tay kenni ndenni dua har mare mu ganai mullana ndangi kenni tay rono shaytan killenya ange mbade rawa soro tambira debe mu ma mbane rawida ambade rawa groupe so anda gajalle masukara me nya Allah wara setan pindo kortenya haikenga donc ko serebe kortunga na foreta anke ngonni ndini mare ndo kanan ka undo inguma ko nyana yo firawna da kiya hamu musa hindi haraga nani asonno me nya renga hi kedan kana umma ada kiya bagandi sellanga na jabai na rondi jamane pakkalen alli yakudo anno bagandi tan kortenga wori korte be gam ma foranteni embre kanan ka unna nyanganda o kunanya falla koy na فلنا أتينك بسحر مثله ati mo garangati korte mislihi ame ke korte be gam ma ramde korto naranga be nyima jamane ndi koy mo dam korte ke me garin nanga jata ikon فاجعل بيننا وبينك موعدا kembre anna nyina nyodan naka ma waida adanya zarfu kere zamani haqqati konoda odan cuga ille ne menyi ni kenga ono mo ko sironde an kana mo ko sironde na لا نغلفه نحن ولا أنت o kunta sogini anda ke dundera ko do kawadun ta ko ndiga mengari ni kunya lahidu gumu lahidu timmandana inda diga kanna ko ga girindi aha angana nyina be ko o kunta sogini musa anken na datin ko dele kinoi odan cuga menyi mire angana nyina sukino la o kunta sogini la nuqlifuhu na'am o ku odo serengo diga kanne sukini me unta girindi aha wala anta an kam maka girindi de adiga memure hayke مكان سوا kenna nya dingirai anyiron tengani dingira be khullenni anyiron tenni hukkenta di khibare be gananya anta sankuru seri harama suwara me nyino ngani hibe ndanya antanya na hukkadi de serenta tini kam mo goni naam serenta tini baginda na anya dingira nyiron te dingira be juran tengani ko ni قال موعدكم يوم الزينة النبي نيمه عليه الصلاه والسلام ati murunde take ngo Firauna anya kanyinan ni ta kayam bangin kota ange Firauna na tumu ganci denga wari muno bati kota ngadi kam muno batten kota sinan yille nya gani muno ngo kuini kota mbe kenta nyana sere suhalle ama jaranga sere ganci on ta na debungal lagi nga yomu zina kaga du yamane jamane juga yamane kota be sugari ni na limuno petinga na limuno changenga kenta nyana sere suhalle una gimundi kenga ta anda nya khibari be ananya jamane jujondi wa an yusa an-nas duha aywa annabi allah musa rina hokka hay wari ati firawna kenda ko kundwa nya dingira ya hore ya yurwante na annabi nyemmenti anya ullu hampakati wa an yuhshara nasu soronnan ka huma mai duha ullu handimma ke ngoni ni kiyembo ko khuraye ngadi bitenta di kiyen kay memakinya tawai bure ga haramare mun torono iga kortini nan chanki nanyi machi bega nyana ima fai wadi machi nya fai dangini annabi nyimmen naka annabi allah musa alaihi salatu wassalam ado korton daro naka firawuna di jaba emrona argi mun diwul hamba katinga ban na fatawalla fir'aun fajama kaidahu firawuna halla ware adi heran ka huma mai hera suga maka da sunda bari sumata sagari nyina be wutun tengi naka kone nah qala lahum musa wa ilakum nabi nyimmenti annabi allah musa ati kabone koy hada man cuga da meñi serem maka kawi sembe di jamadi marenga de hada man cuga da meñi bebe annabi allah musa ti wa ilakum aga bone ngati ne bone mo kada bone kena kai serebe do annabi nyimme nyaga da meñi berana
ando Allah ko munya ga da menyi beranga o ko kan to kunti hiburai kado dina gumu nga wakile ne de batunta hundi de gume nga wakile ne kenga jama gume dina gumu kadi game do Allah pinga iwadi to ngumbatte tauhidin di isunna batte kakku nga do lada guma ko do higa sa guma ko batte kesu kama ka wakile ne kadi taw batunga kana kembatir annabi Allah Musa kada kya hakran tanga hun ko ya ate ka bonen ko yi na la taftaru ala allahi kadiban kama ka gare kutuna sakalle sen ma ka gare si dallai de hingali ngonda mo su daga di tubagan ni mo ko sudi fingali nganda mo ndambe su ma ka gare ka hay aga di tubagan ni mo ko sudi ma ka gare ka hay sen ma ka gare kutuna sakalle na yusihitakum bi ajabin aga yang kata nati yang anggang kata fa yusihitakum sahat gani halaki be agna ka halaki na kanya na naka halaki batte sunta to kakai so ko ta to ka halle bi arabin kinna nyati yang kata nangira la bangen ngakoni wa qad khaba man iftara faqad khaba serenta kembono perdi serebe gara garan kutuna sakallai serema wakile na gare sitallai koi ser sugara garan sitallai yang to ken gare kamma makalle gol lagana ankim palaki de ambad maram kumpono na watanajaw amrahum bainahum imenu hinunda be soki durun naka serella jamam muma Allah ko Allah wasu hakalembe tini yogona daga rambatte aga karanga yogona tande ngandi yogo moye anta maka ki hakalenda to mu mari de jambre imenu durunda be soki ndenya yogo no ngatini ali nabi Musa gara kebe ko adiga mu ko ani tomu akalle kedi tomu nyo honu nga to mundini honu nga gare serebe do ko duwa kitena to mundi soki yon kusagiri imenu duru ngara wundi diga mundi haklalladu kemme soki ngiri naka haklu beru gara tongu ngari kunga mulla nam cetai na bangandi na wutu nan tokki do musai tananum benu gado firawna ai hasande do kandung kota hukam mahari ga haklu ngara tongu ngari surtu benu haklu ngari kunga gajanga nambar tidana emre soki ngiri menu naka wa asarru najwan ati wa asarru najwa igunda an najwa mengalenga ote an najwa kaga mengal la kasro hilli nandaga wara jamanga boyen kempa kaga fobe kono mena kenni najwa kaga nagi mu kebedi amma ka bugu sella ngade kabane hakken nan tugitai kenni sirru na imenu gara menyin nange mu hobedi oda fa mo Musa kalle kedi to munya ho baray wontai aha kento koy meduru na kadi ina kiya kono mena kenya na harisa sabu bara ido to ngume gebe game o gana ta o no watu nan ta kalle kedi to munya soro banam banam benu gana ti kawan keti ngabonde ni bo adiga be adan ke diga mera kambo adan ke kendi to munya de adan ke kendi to munya de anke yara to anke pakalen daga ram pamunan tampa mulana to muneti ti wati no da to o mata gare ni o mati amato muko o tanta gembe honga be kara yayi nyamre tu kanyu ko ro kyan na subaranda ikoy na imenu dungo me sokhini hakrallanu ngabbo mewre ina mani yo dai ati wa asarru ida gundunya meda ngani annajwa me ngalle ke be gara me famadi ida lahi dun kidi me kennan to qim meduruna sere summa bange tay qalu ini hajani lasahira to do kyam bogude korono imme korosi de nanti kabilan cuga gemu kebedi o ma bogu me halle de kay go kenna nyato munya ide to ku so ni tawo kenna bari ni abul koron ta wona meñi o suna gem hodi aha jallisa o sere ma jambe de o ga gemu gare be do sun kara ken kamma ke yeti to muy keni kanda kunya to suga gemu gare be di aga gemu gare ke be di ka hay gemme kenya kamma de sere summa ga jambe sere summa ga bogu kahir munya lada ni kay gelli daru ido annabi nyimmun do to mun to ngana meñi i wada gana mewari nan tay galle ki ani tongu ko sunge mari nan ti gare yani o sunge mari wonti tongu fe o sunge mari won to baray sere mbaka bago halle de sere ben do jambo go jalli man nanyi ono tongel daga nanyi ono yeli manen kanu nanyi mare me jeni kahir illa da nyi boy teni illa kapadu nyala dai aw hinno maka silama hunno konni na ida gundo nyamena ha mani ho kamma nan tonti kortondano nyani Musa di gida kortondano nyani garantu nyani qalu ini hajani lasahira
iti kusro hilli kundumanya ho ini kere bimana ma hadani ini kere katanda nanya yere kusro hilli manya ho walla anda kusro hilli waride kortonda no nyani de ifara mundunu min ardikum bisihirihima ihara mundunu nakabagandi akan munye ke di ti kortenya parce que do ke tunga nyugo bedu assemble gara assemble be dabari firawuna pelenga firawuna di gamallemmo ido ke hay bakka kata jamane lemunga naro jamane population pakalendi oraga hoberono jamane pakalendi iga balla musa ilew adi gida haruna nanya do batte iti modo ke diga membo to munke be usuga da famu natu ahamu la naro ni jamane pakalendi wori sorompa munda na ahamu serega be mpa munda nan jagai oro kanni mbaka katti ida nyonya kiyakam ido natija bega buga resultat bega bugu kenni agalle keni tongunya hoga ma sobe na horondi jamane population nyi ngollandi i wada kana do musa batte de e wa i tonti kortondana awa kaga na tukke dai awa jamane la kana gaide hoga ni tunkalle mo ka kunga saga ni nyana halla koy hoga ni mara choko de ka kunga nyana kitido honi i kunni liano nya musa nabillahi musa liano nya ni kisma tarikhi mutu ndaga wutu gelle nabillahi yusuf gari agara ge nabillahi yaqub di ko nga mo be garo liano ani mukuno ani inake tarikhi londi hakkalendi sasa ihamulla mukunya ni da hokita iwamulla nakana ka hun qawdu nomara ko benu gani dubulenu nga jamane lemunga onanya kitti hondo falla koy aramara mengadi i palasi nga koy ido kembo ko sella ngai to na ke gunda mena ka onti kortondano anita ihara mundunu ina ka bagandi ka munye kiyadi kina ka bagandi kam mo ti korte wari kortondano na kata بطريقتكم المثلى يكون دغاتي خكيل كال مثلا كيل كبه خيما ورغين تنغني وري فراونا كم ما كم كوتا ادو جما بي غادو فراونا باتنا فراونا مري ني مري غوري كوي مري غن دوله كيني سري لا غرا تام مري دونادي فراونا دا مري كيتا دونادي دي فراينا نونغا مري مري كيتبي تونغانيغا غوبي بانا غوبي ساغونيا غبي يدي كانو كو خيله ina khille khima urgen te ke wutu tungkanyi ga unna stop yo ko hollakenga o ku kabilanga ana kini israelan ko nga nabi la yawa so ko dunna mare mutu ho ho danya ngi kitende o ku be go jamane dubule nu ngonoy ino mara ida ka killen na daga be mane ida ka la na daga daga habanda ben na daga ina wutu ina nyam marano ro ka do ko yo kunanya falla koy a ke warno jamani mendi koy ke warno jamani nyi kollani population keroni kollandi baniya janji Allah subhanahu wa ta'ala gati firawuna da haraman cankundi adi sankundi ni hakrem bonodi ti diga ngarantoy agarono sirem bakkalendi angam kalle munda na fa'ajmiu kaidakum ay wa itika kahuma mei kaidakum gahiranga summa itu safa ulama nunti timmanini gamati fajmi'u alal haqqi tongu kebe goma wono tongunya kama onko huma meya kama kima ke gode garante ju heran nige ito kakahuma me ga heran kama o gara ke plabe transe ha ito sunde sila kama de kanan go ku hay diga munu mere sere oro ministru no député no ho se rakengo se hendi assemblée no kondi ha o sunde sile ke sere so maga bagu o ku me duro ho maga ngari do musa batte tanto ngondi tay fa ajmi o kanka huma me awreni khafanke khande sile kaidakum khahira ke bogara ke palabe nyakon oy menen siri ke kama on cinci akama on magabaga kamonga jati ke oro ke ga mugu kata selak summa itu safa sage kana li on chapanci ke sunya rabani oro musana gaja wa yaflaha al yawma man ista iti ida sehego kei iti to musehego de iti sirin taqikite faqat aflaha man serenga nyellenki oti falihu hombe anga hobe mundu nanda kita anyi kanna hobe anda ankisai ku hilliga nak huma mayani inata na falih ango kanna hobe ankisai alla muri honga ni kebe ga anda ka kita na qad aflahta na jalla alla qad aflah lil mu'minun na qad harfu tahqiq mu'minun kisi itaqide ida firawna jamaa adi jamaiti qad aflaha akisilenki ikam rahinga na nyillira mundi hon kita na ko ista'la serebe gara kam mun kita len ko hay macci be nyana ko to ndano ndo musa ga na me kita lenki sire su gara kam mun kita lenki ken kam nyani kamrange ida to ko kay
musa anda kamun kita wallahi kamun to kaya maka iti sere suga nan ni indi lengi a kare na kenya maka koy akaman kisi adi mundi hon kita akanu hombe yi akisi ke kay na قال يا موسى kembre gara menyi jaman cu suga menyi idan nabi allah musa gangu إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى iti amman kenna warandi ammo kunanya sere hananu belu ga warandi ne gelli angana killen kinu jeni sharhunu no tarku gumunti hompalle ga me wari kaga na meyi khayle ne me tiri ene kortonda non jamane kortonda nan suga meyi wallahu subhanahu wa ta'ala gara ko qur'an nan ngam gombe ida metri na metri setangu mo goro hobe ngani ko gonto ko magumu goro tanyere sere ida buccine jusembeni ho gani kharalle may ka kunjembe korti moyindo go serebe no maka kay meno ho jukante ngadi nan tillan takera bete tarawanya na kana korti ngakinki gellata kenga nyimme sollo men ken tanyere sere kini ken tanyere sere ida khrisu bagande do khrisu nakati kun kane ko manta goro ayti kunyan daga mengari tanyere ke serenda mengari da diga men to ko khrisu maka itonge mu hodi banendi aywa kenni nata gume ahilanje ato firawna jikel tuno ya dileng ana o gana bugu sellanga go tugana hobe yana ko agano tugade ko jama ke suna ka tun kalle me nyana ta ke ngirindi ko gana gollina nduguta na nyama la hidu kanne kinoi haro gana ka musa dangani gellaga mo karige anda hari bane kinoi agana diga me su ko fanke nyen ono tugade tirnda yana ko suda suna hillandinti aywa ati musa ike gara khibaru ngari mo ko be ha agelli itaguma kena asa andanya samakenga anda ado ho game kamana tonno gello gana ngari o kortentu ike o kortentu ko guma kortentu batutanga ni kebe ngike wa gundon to ka wa gundon agana nya akalle ke gado ko guma nun to disu akalle beti korteide to munya ni de ko ken kona kat sikandinti iqawatu agana nya akalle ke agani to ngunga su koronda kada batti na odo tongu ngari kenan tayri tongu koron daga dabate way so jiri senti iwala hidu ngutu o gana sakai nanti musa do ni akalle ni tongu nya korte ibrahim go be nyano ana kenya muy koron lo musa dinan do tongu murini na kembri gari ila allah du hanan dun karandi iti annabi nyimmenda wari sere na katandin cehenya ni kenga odo musa gana me nyokorona dro en kina ide ko magalo o gana lo ko to bodenga kanoi iti beram baya oda gari sa on kinanga imma an tulqiya amma nyimme halana bogo gana linganda nyamarum na nyamaga manga no ku nyamari nan to hilom bogo o ku halanna nya waranda no ono khibaru ngara beranga na qala bal alqu atiyai hakun nangarandi sasa musa kada dro nyillandi katiya kada nyamarum kini kiyai kahilanum bogo beranga kani fungumu kani jamangumu kahilanum ka khibarum bagande beranga na وإجا حبالهم وإسيهم anda gani kacu adi gumanu khalla dari tasqir ada gumana kedi tasqir gumal lemun nyani maka ado kacce kacu bisanu batra gumuko be anya gengia isuni ko nyayo gumuko ku ngana gumam pillo igana hitata sama kenyani kacce ngakube no kama kay gani tupu no laina hitata kacci bane gana hitara wanyana kame sama kay tamman me sama kay setan unda telle golli bata guma nya kan jaiga ho da barni setanu nya na ragani kebe kana guma pililo ananya sama kenga ananya harenga la jinna nunya ni kebe ga kitende jinna nunya lini kemutu amuradu ahadunga kebe jinna nunga dona kenti gano ko yogo dalli na igana serenyi lanjo ndi harenga la jinna nunya li indaga go hare uduna la sigindi na sereke uduna mugundi anyame ya hala bara benta ille ne de ai ya allah subhanahu wa ta'ala imetta gande agana tage honu benu wara iga yelemene ana kenya na kunta ge honu ada me hada mare menta yelemene malakiya ngo yelemene mo be gallinga allah gara mo benu kinai aw bakam malakiya kun sawrani na le ada mare ma kun sawranga sena jibril ada kenya tahura gabe annabi alayhi salatu wassalam anda irina ana siralli hadisi gabe na kenya patin malakiya no siralli ni warni siran chawrandi ira warni sawra tanadi iwari yurini imala kiya sawra ken alla kenya ngida jinna nun ka hanna wakundunga yo ka imme se ko hede alla anda nyangida
me adam remen tay le menede ay adam remen tay leyle ne yobo an nya nga kubeno ga ille ne kille nyani amari kun khalle kya bonno o ku yele mano ko kun khalle kya bonno parce que kille nyani sababu nyani an ngana ko sun tikiti setan killu nyani kortu nyani an ngana ko sun tikiti kado setan ngadon kille ken ta bonno kangara ko sun da bari an ga dina mutuna ko sun da bari ta bonna me alla ga kubenu tagata kun khalle ta bonno e kullan ta ko se da bari ni yele me ki ga bonno ila allah subhanahu wa ta'ala khallen ni kiyai shaytan gumundo firawuna gara menyi beranga do annabillahi musa gara menyi beranga annabillahi musa tida qakkun nangarandi de ulquma antum ho ga kama kana wara beranga jahibaluhum wa isiyuhum anda ganyi gumanu kudi ikaccu yuqayyalu ilayhi min sirihim iga simmandinde nyana kata musa igelli korten chama annaha tasya nanta terne nda wari allah subhanahu wa ta'ala ti yukhayyal at-takhyil anya genga honga nanti kenya ni anani kembe hada huwa at-takhyil wa nazarnu ni minuti ni maziya tonguhe hera nu nyani gida barni haramare me hera nu ado jinna num pera nam poranta haramare me pera war allah subhanahu wa ta'ala di kullu bitenya ni iye ya khennoy o ku ya gentia o ta wonde ke kundu jinna ngara sire bane gututa na kahidu yi bitendi o ya genta ka manda illa walla wor wonda jinna ngal aga nas kebe gutuna ka hudu ita sire ya genta aga hobe walla batenda na ke ngara batenda kanime kembere igana kortu ku dabari bera ke ga hogu sama kenga hati haramare me nyaake ngurene haramare me nyaake ngurene nanti sama kenyane anna tasa hobe taghilu hakale ngosi mana nanti kacuku faga yeleme sama kenya terne anani kembe la jinanu nyagolle ni fa awjasa fi nafsihi khifata musa fa awjasa annabillahi musa sobi kanu en adudi ara kanu en tududi koy walla gara ko iri yo jawbe sihrina azim ire biraki haga sama jinanu golle koy shaytanu idaga sama kan koro jamane nyogo wa endunum banguku sama kinna kungun nendia ko man hodbane jinna nun daga sama kan koro na la jurmu iga sentu wali quraye kebe haqqenga ila sama kan juruma dia na juruma di maga setu mekam wastarhabuhum ma musa di sorun juga kan nabillahi musa yimme ada so asobi kan nenga idudi wari hadamare menyane tabe ke kanne hedinanta kanne be gani annabi nyimero kay farenta kanna keni khawfu be gani tabi'i kada mere me ngana kanun to hongari angu kan annabi lay musa kanara kanu entundu di mania kembere haga wo sama kenga hobe adi guma ke ngara wayle mena sama kenga agar ga firawna palenga sama ku awa sama kunton ka kembere hakka sama kake esigi guma ke arawa kuda na kenya la tawdin ke mai ille alla kamala oti annabi nyimundo kay faru kun tauhid ko taswan kapai ikun tauhidin jegene daima tayakana anta to qibate qad huwan ka hidai daima ka kebe ga kitendi kenni tage honya guma yala allah subhanahu wa ta'ala wa nyani da na ara kanu itu da sobi kanu en ayon ki kedi fonne kama nenda ketu adi nanti kanu nello nabillahi musa yong qulna la taqaf oti maka kanu innaka antala anke nyani kamuranke yagara sarti nyongi kebe nanti serengalenki kada aflah man ista'ala serenki sinanganye ser sugara kamun kita anke musa ne kamuranke ke hanya ni kamma kita nama jodi nah wa alqi ma fi yaminik oti annabi nyembe nda hon chakundi kebe ganta endi talqaf ma sanau nah awa hon tonno ho ho igaranya kiani to horgante yenye anna ho utante yenye ho sirenju hi sirenju annabi anyi te igan ka hunya mun ho gani ho senne ndo ho sire ado ho nyana manna ke mutu titayenya ke ngotte inda kana anta no gigan ka hono waalaikumsalam warahmatullah ati anna kebe ganta endi andron allah subhanahu wa ta'ala ni ho be ganta endi annabi allah musa gumanna ta yenya ati kebe ganta endi asondi adingira tanatina ilqa asaka idrib al-hajara bi asaka ilqa asaka khaire ati hombe gan kitti tayende musa ken jagundi anna ngaraganya na kebe yi na inna ma sanau kaidu sahir idabarindi kaidu sahiri korto ndana hera ita dan nabi men kilen ta hundi
anya kan pai kebe igara dabari hera gore nyani ka kortonda na hera ni tanya me kaidu sahir faqat innama sana'u kaidu sahir iya kada ho ho jabbatu tan killani ta to mu heo fera mbane ni kaidu hera nya ida fera bane dabari kortonda no nya fero no kuma kon dambu ido setanu ga golli ni dome keni kortonda na hera bane anke nan to mu ke sokonde ba to mu nya fankiten na ولا يفلح الساحر حيث أتى kortonda nanta kisini agarido bangisui kortonda nanta takini agarido bangisui kortonda nan doro ngadi amma kortengara anna kortum pita anki korten tamma kortin killen tamma me an kana do kortonda no ko ya bada ongo daga ni sagata ken daga anto halle ankara anyani amma gimpiri ana burun nambono are mun nambono aya kunnam perde dagana ho ga kara kortonde nya dan to kanyimbe kortonda nan ni kahiri ni kortonda nan taganya ne kortonda na sunda ganya ne kortonda na sunda kisine ka Allah torong Allah subhanahu wa ta'ala kortonda nan la yaflihu sahir kortonda nan ga kanna ho ho anta kisine kenyan cike ay mega sorongun no tike be hobe ga sama kenya walla soronga sama kenya na imme karni sama kenya na imme sopina ga kala anga kortu kille kortonda na hore suwari ay me to ko korte ke ay awulla gare shaytanu na imme to kindi kenya aga kanna ke be anta kisinai gellango kanna kalle nya anta kisinai anga kanna to halle ta hunya anga ro korte ke mutu bane anga hira ko anda to halle ta hun kita anda perding kita anda barangara majiga hun kita wango hobe ga mundu anta kita kamane nyillitini haisu ata kumbe woni soronga noa haro ma kasa sai ga hinu londe ni korte no nanji korte yo korte manyake boka kunta hibure de barni ku sirbe ganari wa nanti yakke nyambariya ona de ma honta kenga aha anga kare ke dungan ne amma korto ono kwaro ndina no ati korte kenga nya kilindam besui korte ngari ti kilindam besui anga korte kenga da barni ti honchiro hombono anya wari ta Allah pinya nya Allah pinya megi anke mbamulla na Allah piyo wa kita khampai korton dinia sa bono anka gar gidi ti kille be Allah ti korto nyai anta nya na hosirei anta ganya na di Allah bange mangana tubi kallen kane angara korten ke nyai tilise na ho de bari na ho dema na golli nyati korte nyai kille dambisu kempi bono kenyan ci ko do kortono korto ko wara hari kumisi Allah da ku kanu ku bane ku kanu no manganda korte nyaradi korte nyana misire jigende ni may ganda hoaro ton ko mu na horo bulu na kane parce que serebe sa kun tenga korte nyaga ma korte nya da bari ga he akile to taw ori sa kun tenda Allah kenya le mani garno ne kompedi na sipasi masire lay ga he anyame Allah subhanahu wa ta'ala ti haisu ata kortonda nan ken bori do bangen dambe sui kortonde nya kudu anna al mama kunya kita al mama kunan jalli ti soronga he kortenda bariya anna karam mo kaon kita dinan karam mo kaon beya kortenda bariya anni hera nyanni rakul laga inanya sallikilla nga inanya sallis ampai do dinan palasi Allah batte me anda kita timani korte anganye abada korten ki nyagaro golle ndi bana bono awo hilla kapengaro golle ndi bana kapono korten tara hilla kapembal wala yuflihu sahiru haisu ata kortonda nan kenya ga girdo bangen dambe sui agariti heran dambe do to dambe sui nan tange gollim mene ho ya Allah subhanahu wa ta'ala ajun takenga mbe ken taganya nan takisini nan ngatele hiji di to ko ande nan daga hiji nan to nan do to ko jinna nun ti daga ai na ko to ko daga hiji nan killu ku to ko ai anda gar ma hiju nganti ke son kaso hayini sabundi ni parce que shaytanu lo kharonga leke son kaso ko tananye gelli daru kiyenga ke daru tenenge ke kiyengo khenu sabanu ko tala gare ni sabanu nyame o gara hutur dangin te ke be salle son kaso putrunya shaytanu ki da susiti ni gonu kiliyanu ku su hay kharunya ho gani shaytanu ngani ke baru so ko ndenia aga golli una ho kini kiliyanu ngasasa di ne kawunya shaytanu lanta gilli batene ndaga ho wada bari ko son kaso ka kanyi go kani ko me nan tinta golli son kaso di Allah kaso korenya
agemu angana ide kana hiju ngaina dia anna hayni yokku ngarno annan kortu ngarno annan cahu mbora anni sabundi mannan diga madana parce que anyi meatu janka imanya anna daga hiju angana duguta hiju ngaseti kagara kenya tirini kanga nagiri hiju anna ille katia angura na nyanki nan duguta na nyille brikene hantangen kitiyanki kaga mala higande nyigana iya awaki emu manya na daga na lingida ida Allah subhanahu wa ta'ala hajun tabbatiye do kutega brisene meri kome tangal labba tabbatiye ke do kuteye nyagaminte sakkuta Allah kuta goro benu gani hilla kapundo kortondo kunga ngollendi bane ambono lew kamanem paju so andandi nanga kuni nawaqir mumba duga dinam bono nanga pew Allah na fami sirenki noy nyallo hawra ke kasu barakin deni angara golle sunyadi sumunte khairi be gada batte aga na habe kita aga baraje be kita kaga nani hilla kapu nkillu ngoma ku kortu killu ngoma o hay sumuno o hay sallini o hay sadaqindini o hasu da barni serenga mulla imperdi kay awanga ni kortondana nyai amperdi ni kesuya wala nyuflu sahiru haysu ata kortondana ngengo ho da barni ana da bari kafu Allah mbatte do hisire taybo kortendo dabare iswani kiti bane kayi menun tabane kortendo dabare kortondana ngani kita ke be dabare ndana kan ken kite kadabare ndo korte inda kille korte Allah hada kenya ko kenya ni jinna no kortondano no jinna no nyangole do korte ni gundo nyai ido shaytanu do jinna no po yadan tondi kafir no ido kunyangole do kunya killu namma hari gara bucine ke be kina nganken tan jinna walla jinna tan yiminanga me jinna karte nya namma bucine ke be gamma jinna kille nya shaytan kille nya iga tan nya mo be angara nya kundunga ta shaytanu nga jara binde keni korte famma dabare ni heranya na dabare ni heranya masala nafusine mulillo sere maka kahende anda mini akinya no ngata wakarni itiburu ndo sahari buru igi heranya na angara igandi isrenga gara no kita abubakar siddiq radiyallahu anhu siddiq al-ajal tabibi khore dari ya ga khalifa ko keno ko wakari khalifa unci na hana asine ngo timme kotabe dogotoro ra kunyi tabibe nyani ken kota kusa gemwali hudia nunda igande go dabari na personnel ladi ka khilli kortenye igana posne ke khenche kemmo goyi anga igana lenki anta ho nyana ngamme a lenki kasu sinen kasu tamido hillonda itimina ngukal wajiban kala bane ken ngoni na walla gana posne ke igande ke wanya menen nam mutan no gondi posne ke buccinne ne be ga to kan no kedi awalla gana honne sine ngana itimine ko tabe dudang parce que awan ko tinya ko wutu bane ko ta suga da ko tinya ga ko kitana ko ta suga da ko tinya ga ko kitana ta kamo siki tandu men ko tinya ga ngana itimine ko tabe kan iga igande ke igana tabibe ke ga tunu kende nyaado bokar sura igande ke iga en no gonde ani adatu ati bokar ati ke igande ke posonon tanya ni ati ke lengi sine ngana itimene ikeda ngen juakal igara hoberani anta honya no isasa de kasine ngana itimene ikeda ngen juakal abubakar radiyallahu anhu buakari ga aken ko ta sine ngo timme ko ta be abubakar fat akota banen ju ko ke gafat na kya to ni dabare kya gabe na jamane ke yo na mulle lamma ka katin kafendi sanje tan nga igandi paso be mulla nam loro sorondi mi ganda igandanga awai kiyan no honga wi golle nyana koy alla ga nan kisi anta ho tornan kisuwa kite serebe gani ho da bari anto konni ko korto dana me korte bane keni jinnan kille ndo setan killenya ke bane ken kani hera nunya fo buru nyani agana kinyan no honga bane an kala yo go dan kala sasa aw go bito hilli halle aw go wara jangiro nyogo walla nga ken jangiro tan tokko kaso hilli kaso sikki an kala bane fo buru nyani yi gandi nanga igiro ndam mini hodi ige hodi yanki jidi anan kita ba agadan kita alla dungen kamma gani su ko kamane ngada ko mo be mahum bi darina bihim min ahadi illa
insya Allah. Allah kana kita ini nanti anta serebe kita nanti hotorona akamang awak kamang awak gori ni koi kamane nga kamang kisini. Nah, ida Allah subhanahu wa ta'ala tiere kortondana anta taqni sersuka kortondiniat anta kita enda mula lingin tahun nan to bi kalem bilagari ni. Nah, فألقي السحرة kortondano ndilahi dun timmandi kortondano ndagi duwara sujudadoi قالوا آمنا برب هارون وموسى ijoppe haruna yere kenya la qisan kutendu rabbi musa wa haruna ito tongondi daga tabi'iyya ga wari tabi'iyya gumu nyono gwatini lada gumu ina kenya to lada ndi habedo lemme gidedo khone kate lawtu trisenye waro ku ga nyiga raga musa mpinga anyoma ga serampiyai tigara famun nanti serampiye Allah mpinyani ida musa tokono nan daga jopa gidai sasa musa mpihe haruna mpihe serampihe Allah mpinyani kortondano nda kentu de wari gadi kortu ku sokondi aga hogu musa gadi guman chakondi anya sama kenga ada ko sama kebirake hakkan chama kenchutoni ano homma bogumedi ho makai ho makahagi lo enga ho makahagan to enga anta wallaga nanti ko agada guda goren to no kam nyaga potole ay kortondano nda famu no nya ikunga korten gundon tu inanta galle kedi to moy isu daga to sikurun gun kamma nan daga sujudi Allah da Musa da hede imadaga sujudi Haruna dare imadaga sujudi Musa dare modi anda mu karamo imaka tusanda de anta gemme makarle mo ngalli tusanda inda tusinan genda de tusiye nyana Allah da kulumu ye nyana Allah da sujudi ye nyana Allah baner itu sire yurungun kamana ndagi tengello nyenga iti ke waruno sajidatu syukurin deke ikum para duma ga yang Allah da nan tubi Allah da nan yille Allah tigana na mama agada tongun ko yanna nyi makara na isu yang ke yurungun kamana ndaga tusi nan ndagi tengenta unyenga isujudi ntake ito tongon diti Haruna do Musa kama Rabb Haruna wa Musa akungo khilli kata kamane bay ora to kenya ni kamane tongu manga قال آمنتم له قبل أن يأذن لكم Allah ganna fami siren kinoi kenya le Firauna atu bi ko dama dangire di na ora kiti so honta nyiku tanyere serenya kam ati yala ka tongonda dangani amantum lahu aga tongonda da taka jamanda kada sikalli dire kordonda ikia goli nyangano na gai me kada sikalli ji ka tongonda dangani sadi nga dugena kada wajibin ke ada ka kunna kara aga da kanni kaga sakai nan ta kallem peti gare gelli jambaye ganta kamaka politiki ganta kado annabillahi Musa na ka warini katti ke kadri senni nyakana ti tongu agalle ke ni tongu nyo wa kortentu de o galle ke ni korti ay me Musa galle ni tongu ay ike da kana diga me mutume kamo gan ka fobe de barni o gan ka bakati killebe kana kusa tongu nda rabatendi ay magamba ka bakati ke ide angara tongu ngare no be amma bugu de bendi anda ga teknike wajindira nganda tongu ngare autu nanti mangana daga mandam madam baba kana me hamu mandang ka dun ko ngana me hamu do allampinga mando wancoro ngana me hamu anda ali khisamugu kelebe nam buccina ga tudu ni ko tabe buccina deside inde gi abatiri ndia ka killende atino pare agari pare ngara tirnanda gam baba tirindia atalla gi kikindi haba imadi haba ya amidiri iga gara alla tongungari ina wutwa na Firauna kortonda no kaya dabari ida tongungari no be anga wutuno annabi da kiya ko kalimatul hikma dalatul mu'min tongunni besu sanki hoy angara wari no be anta seretiri ndanga wutu anta seretiri kana anta seret dunge mundini anta seretiri ni daron tahu ta ken wari wa tauhid gum kunya na katanto mati katanto nyani to nga ben kengi yake angara tongungari amma dunge enta kendi am baba dunge enta di kabila dunge enta kendi de umen pisun ta kendi kabila nyimman ken pohon ta kendi amma ram baba ho ta kendi anyi me bane hina anna wutu anna gullingen tahu manna bare anna to kono ngana karanna to kanyi me serenta tauhid dugundi Firauna korton nanon ta nyiren cere idaga to si kurungun kambon kamma
ito tongondi ti Musa Haruna do Musa kamanga garama jige keti yala ka tongonda da sadin ke ga dungena kana sadin ga dungena kana akada sikalli ti de innahu lakabirukum alladhi allamakum sihra awreni ke ga him pasarni hobe na iga kadan ke golle haccarni hobe innahu anda Musa waride lakabirukum kakri senaya donc kasuna ina ko ten karaya ma wara ga daga ajoro sino tamon tano kutu donc daga korti kare bana ya agari aro kortelli ka kundatu amporan takai kasunya nga akralle bunga donc ha mulla ke tani ke firawna grindi presida nam lana kudetan da bari ken bre ka kana meni ti kortunya Allah subhanahu wa ta'ala agana serebe taqembono de anta qembono ade iwatu ayana ka gri senga sereke be gada ka gara mundi kortenga Musa ni ida to wa korten ke to men ka gara mo na yayi kebre karle mado karamo akala hera mutuni ke grindi palenga kiana kamaka fala waqatna aydiyakum ati min gada ka kitun kutu naga tanun kutu min khilafi do sokhe ngakoni tate ndo kitinoge ndo tate ini kutu do men naga guda nun to na nyille kasiti ni wala wasallibannakum fi juju'in naql min gada kasiti tamarin gurdanu nga wari yangan katane mo ni kenga firawuna alla dakri zul autad agana ay seriyang nallaga agan karni ana khata gana tabare ni nan chiti nan tonto tamare nan tonto itenga nan kitun chanki nan tanun sanki kitendo tontena siti tanun po hodo tontena siti kemre keta Allah ta yonkene iwan jana nan jehi mo be ko gemmiya dinan galta serebe maga oda nabi jaben pa mudan ka sallallahu alaihi wasallama agati fazfar bi zati din angana yakini yakhi dina gumenga yakare amune yakini yakhi dina gumenga igo anganda yakini yakari dina gumenya firawna ga yingi yakke ncila ma hunga kota be rakya nyani aga kebe nyana duna sere tuide aga na tuy yakeni dina gumenga kota be islami nyana rakengol libane nyani wala aga ke tanyere sere baga baga tikenyi wala usalbannakum min goda qasiti tamare ngurdanu nga wari beswa firawna dan kenya ngakata ni makodo iwa kenya ngakata ko ni nyana kai fompal lenga da hatta nun kutubaka kai naka kitun kutubaka kai kaddu gonunga to sadaka yonki nga bakka wona daga qasiti ngurdanu nga na ken yang ngakata ndey wala ta'lamunna magaga tuy ayyuna asaddu ajaban wa abgha ikokoni ayyuna adoko ikedo Allah ke yada de firawna yada de ayyuna magaga da tu koni ayangan katangan kotonta kella kaga wuru Musa kamanyangan katanya ike go yangan kata be sakakai kawarina tu ikedo Musa kamanyangan kata sebe kalle ngodiki na aga tokini ga sebe yangan katanga toko agodiki aga warni kentu de wari ke kallen ken ni sasan kallenya yang ngota ngonya na kai sasa da kundung kanya kamene ya adi gida kebe nyina kundo ada nyange khimi ami girindi dinan kamade annabi do gongo tai sahaba lampunto benu miskinu toranga humi kamma makka hijriyan kane hadisi gillendi iri kata annabiya kenanya wasakha ira meke be gai tuhina ya ada bagandina tukumu na saki mungure wasakali kabasirhum iti annabi angama Allah nyago da de may ngaketa ano de ma toram bu moy mendi de agira taw ati ka kortinia kenya Allah de man de ngarini soro dangi kakane dina gume ina ragana tambagi dina daga na bara ina mekencenta de mutu naro imbendi na dumbundi na soti ay patendo chiengure na igana ututi tengen no kunya ina hate kedo intencu khela na daga waran ko hendi jeli ndaw tuti ko hem bangay ina do hatendo ciencu khela na lawara nya on kam serebe gana konto kem munyi nan nam dina ngara anna bagandi na nan kafira bu ina hatanga i wayri sin takunu serenyin kollan na kanendi na baraka hilloy ka ati wa ma yasuddu zalika andini igama kenya ngaka kunga haydo kya kono sahaba nunda adi sahaba no makkan ko makenya ngaka kunga hanade ima sereyin kollan baraka ima sereyin kollan pate khugu bakai iman copi nang buda nang kitundan tanundan ngkutu bakang handu gongas toko iwanyang gang katana amma karena kumen coko nalla di na de kuanga
nanyin ko lambane to ko sellanga manan ko don to ko sellanga ina sangatanga ati ni kiya nyana dina gumu kinti bakki dina ni la oku o kon to tora munyini arde gumen na hare ngaranga ta namba ka ba anda mu nan tangka na ke he go nge aba anda lembure ngari ko si dina ngara nakute pew aga ni kahini dina gumu nyana wara merin na convocation ngarai kumandange na convocation ngarai anyame anis idina mpeta na kafi dina gumu nyi yangan katene kunda gele kenyi nyi yangan kama na kure hadamre mun na kura dina nganari imman ka gondo jamanguma gondo marenga kubenu maka ina dina gumu nyanga katana kumba farenda kiya ko dina ati me alla ida enda de mande ngari ni ko tanyo go manga da yakare ngara go gilli yamanin jamane ngabane agorni kiyali kabarawanga sire bartina kaneti hitanai kananti bare manda silamen ni kenda ina iballa bisan kinanga kan jamane bisan kinanga legiti silamen nyana ai iballa gol nyallaqe kan gol nyallaqe kinanga leginan tonta kinanga anda golline re parce que silamen nyana silamen da golline na ange nyamballo hoyna ti silamen maka golline annabi da ke ko ni ko ko kontono tora ke amunyini silamen do tora nyani ando lohoy nyani ando yangang katande nyani ando bonondinde nyani dandi na kay kanna sabara kam manna munya kam lagaru kiti sire ngo halle am Allah maka gelli duna ke dira na lagaru sirondi yele may nanya yugo balla ke be ana wuti jondi na ngari ran ta ho bakari Allah gallin kay firawuna do Musa Qisa Qur'ana de agabe gabe kamane ngai suratu taha diere na khisanyu burito da na قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات wori firawuna ga ke diga me ko ni da hay baka na hana magolle nyang ya hana nga kenya na rai na ganya kundu ite lanno uthiraka on tan cugandi on tan ge firawuna sugandi de alama fon kam majaana agarui gilli dalilenga hatam banche be goro ga de kebe ya garangari aynu li yaqin iti firawuna korton danu na kenya warda ida aynu li yaqini nyangari dan kana umbangida i mengari tiyake muguhe iton tan ken cugandi de ken kam la والذي فطرنا فاقد ما أنت قاد أكنتي الله بيجادوتك والذي فطرنا يتي فرعون هذا أكنتي الله بيجادوتك أنتن كنوتنا الله تكون الله قال لودا غير ودا فام وسعي ودا ودو أنتن كن تجان ديني نلا قال لنا فاقد ما أنت قاد كيتي أنغو هو بكيتني افعل ما تفعل أنغو هو بينانو أنغو دينا وكينانا كنت قدين أنغو الله إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنك كتا كيتني كدنا برانتا كو كباني فراونا ديغا من نام ميسرا لنكيا دي كوي أنغا برينا ميسرا ينغما هوندي كيب دونا نو كيدو كوندي الله وفونيا نا كيبي غالينغاندا وري نيامرو نام مغا يربانيا أنكو ديرا وفونيا نو إساسا أنشي كو كمباني كمبانيا إنا آمنا بربنا كونا كوناندا أوتو ngondi تو كمانغاري توحيدا نغوني كيا دي ماني كاغانتا كو نورا غانتا دينا كيوتو أنكا نكوي hari banenti ya ko kuri jinga ya ngalo ya ngra jimbane ambaka kindi ya honto tandi lembreke na ko sa biya mutu di batte na kaira mutu di batte kabila nan kri nan jelegi andi ya ko ngana gebu hori ya honto tandi ina kri nan baka ina haru ngranga ubenu wa kira ngamma kan chene ira tara ko nan jondi an ngandi nan to kono tikunga wallahi lembre nan tanya na islamia la ka gante nan tanya na islamia anda nabi wara do hunde aga Allah nyaga na Allah ni kisi kuy na nyaga nan kama annin kisi minal jubal wal kasal kasul furinta jasante an silama kun tanya jaban qante la dinan tanya namma abada idam baka tanda wara idam baka tanda kafir aku mutu anda bidiya mutu anda musyrika aku mutu an kai mera karana tu na famu ambane anna dabari ida jaga sere ta undanga dalembure iti firawuna dagano otongondi ko onta hogondi nangade otongondi na ango hobe nyana kenda bari amanna bi rabbina otongondi to kamanga yaghfir lana khatayana mudo alla na khafari nyango dagano huto kunga parce ko ga birena lawra makile ki kotanga modo annabi nyimme ngarni de banda bari kenni huto kenyo gadanya
on Allah nyaga na Allah nyam po ma kenya di وما أكرهتنا عليه adan ke firawna gado horse hobe kam من السحر gelli kortenga anya ndo horse ke koy ay gundo mo bortea da gundombo de gundombo firawna anya ndo horse ke anya ndi Musa do kortenya do wajibi ndo ando horse no gido olli odo Musa na me korto anya ndo horse koy kenya le Musa ali yawa do ko amasi ko kutaro masigata anya ndo horse ke ide ma akrahatana alai ado anke ngado horse odo annabi nyimme na men takke walla nyaga na Allah na nyampo ma gandi والله خير وأبقى ay wa ko kebe konanda firawna ngada hobe ka ko garinya ni nanti mo gara to anke ndo Allah serebe yangang katang ko tengani serebe yangang katanga to ko yagari kenya jamiyere iti Allah ni tun kasiro kuna yawo wa abqa Allah to ko ayang katan nan to ko aya ne man nan to ko ntanya mene إنه من يأتي ربه مجرما iti to ngani kebe serebe ganari Allah golle burnyanga na qiyamang ko ta kalenda Allah ganna ni golle burnyanga jahannama wa kaman لا يموت فيها ولا يحيا anta kalla anda birene ado kisi jahannama bire mo ko nyahay ke anta kontene birandondi anta kontene hurundi angu yang katene anta garni wori kalle nyame kiten go nyame ho godu gi dagaranga ira kalleriti asuda ngari na kurusi kalle nyame torango dan kita yang kadang gadanya mo gonsui jahannama ke bella tubqi wala tadar kanda kallan gara jahannama ka ken jahannama kai gara jahannama lemme ngoradi agona yang kada gide kedi awa buini na nyame lew imbe nga buini na nyama lew sogonu bane no gonde awai le nyani mo gondi kun fa yakun fa idha nadijati juluduhum baddalnahum juludan ghayra dingira no be ganta nyamana nammo indi nan kurumendi kamane nati hatakai ana wile de saga nyani mo gondi ko ama imbe ngara bada yang kata na gautu fomuke iti Allah kallenyan toko Allah subhanahu wa ta'ala kisanu ku garanye membeti o ku kawana kisanu ku firawna kani kahir kallan ku dei koy kahir bure firawna kai koy ana hambete ke firawna ni kangol lukamma ani kandi gan khanto no kono ani kangol lillaga sanu nyana dina kumunga an kaya gengi me ngaba dina gume nyana an kaiba an ka hidi tun kan yugo ndo marana ndo de gumendo ka gumen an ka ga me nyana dina gumunga isono mana nyani kuyi na hakale wutidi na gollu ku do gollun kenje ni digantanu ko do digantanu kenje ni daga mo ke do daga mo kenje an daga mo daga mo siren kamma nabi nyimu ndo mumen nun killen kamma haranga torando yangan kata ndo logoy ndo bonondi ndo sobota sinda na malai an ki to pele la ko siren an kali andar de ga sogonti manganam prehetu andaga killendo kairnu kudo firawna nu do hamana no daga killenya de bane anna bore bakari gelanga wala linga ho mulla duda na ومن يأتيه مؤمنا serebe ganari Allah yam mu'minin ma kallenda laga nanyi mu'min dankanin tayamme قد عمل الصالحات ada nyaka banda golli siren golli mu'mina ko keno onni فأولئك لهم درجات الأولى kun kama nuani daraja u qima urugin tenjida arjanna ya rabbi Allah laga ndakenta ko dangani جنات عدن kenni badanta ke ngari jannan ka تجري من تحتها الأنهار uralla ko ko uruna ure Allah gara uralla ko benu makan kuton ko qur'ana no ondi aga benni naka to me kamma adaga kutten ko do qur'ana kutenga o go koni nan tawali janna gelli nema uralla qi خالدين فيها iddu man to ngari janna kedi وجعلك جزاء من تزكى awati sere sugara du senondi man tazakka keti nantina jakka mane bagandi della sere be gara du senondi anda du senondi kahira hunga na du senondi bakka musyrika hunga bakka bidiya guma hunga bakka la kutenga bakka junubu nyangenga sere be golla batta ampai na nyankiya angol la kutein to kono ampai na nyankiya sere be go du senondi ni ti dina guma hunga kallenga na allaga antu ga den ni kiyar janna na ولقد أوحينا إلى موسى Allah subhanahu wa ta'ala dalu wahyu nyakata nabillahi Musa أن أسري بعبادي ti uron tretin komonga kenna ni tonya ngem pumi kama masri no gonga mare gore ni maka koy rawna mare en gore ne de imare en kasappe sembe nyidi jamangi maka fintuana dunan to ko ngabe ngi maka na ko be ga ko dunan daga mo kenya ken konto e manya koy dina gumu gani soro buccunno yino gondi
kuncoro buccunu gani ho gabenga ni liyano ikismanu di ko ni liyano israelan ko ne kenya liyano ani misra sembentia fankantia iga ko mon kittedi kunya do dina guma ko si hega giri fankanga ku iburu de allah subhanahu wa ta'ala agamulla kehi nyame ketade firawna akhbare ke أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده